हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करछि मोर गोटे फ्रेश एंड न्यू वीडियो को। तो आपण मन तो थंबनेल देखि जानि साथिबे मु मोर चाइल्डहुड रो बेस्ट फ्रेंड सहित प्रांक करिबी पूरा हमें पुन्नी बेलू तो सांग दी जन जाक। तो तापर तो मु माने भुवनेश्वर पळेसी एठी पढ़ा पढ़ी कली किंतु आपण तो ताको ब्लॉग रे देखिथिबे लोरा ता प्रांक करबे ताको जे पूरा चिडे लेबे सीरियसली तो सोदिबो फाइनल सोदिबो से मु जो टॉपिक रे करे को जाउची बहुत सोदा खाइबी हेले भी मु करिबी आपण मन पाई। तो चलो ताको कॉल करबा। न्यू तो पार्टी करबा। हेलो कौन करछु? ओहो एते रात्रे फोन कली तो बाहर गोटे कथा अच्छी तो सही तो आवाज आसुन जोर बोलू कौन कहू तू कौन करू मु सुनु तो तोर कथा कही तू रागिबुनी तो ना तू आगे चिल्लेबुनी कह ना मु चिल्लाइला तू कौन चिल्लौ तू बा डायरेक्ट तांडव करू ना चिल्लेबी कह मु घर छाड़ी पळी आइछि कौन सप्ताहे पळी आइछि मुंड काम होनी मुंड काम कौन करनी सप्ताहे बा पळी आइछि ना तो प्रांक करछि प्रांक आउ समस्त जीवनटा प्रांक जेमिति प्रांक करबी तू तो गोटे बिस सत कथा मन हसी हेलो हसी से हाँ भल लगुनि किछि पळी आसছে सप्ताहे घर छाड़ी कौन कर कुछ जापारे मुझे बहुत कम टाइम भी कथा घर घरना कौन फोन आसूची आटिंग फोटिंग पळी आसছে मुझे गोटे कथा लुचई देली कही नी मु पळी घरे घरे कौन कही घरे कही घर छाड़े पागलटा ना कौन नना फोन कर मुंड फुंड खराब ना कौन तब मुझे कहवाई फोन कर तू नना फोन कर तू तो मतलब पदारे पकड़ घर छाड़ी आसती से भाया सिचुएसन पड़ा कारण कारण हूँ मुझे गोटे कथा लुचई थी मु जन भल पाऊँ सब जिस कौन जन कही ना कौन चारिड़े हल्ला भल पाजी भल पाजी ना मुझे जन भल पाती ते कही नी ना भल पाती तो क्या भल पाती पिला पिला कौन पिला पिला हूँ आम एपट बालेश्वर बालेश्वर ये इंस्टा टे खच तो मुंड मुंड खराब ना खाली फोन कर फोन फैन ऑफ कर फैन ऑफ कर आवाज आसुदार लोक भल लगुनि मुझे कही तू गाड़ी दे था से मुझे कही नी हेलो हाँ तू से पुओ सहित आइछु हाँ सी बहुत जोर कांदला से मत कह तू अपन जो हाँ क्या कॉल करती ना सांग फोन कर ओहो हाँ यही कथा कहूँ पिला किए कौन पिला बालेश्वर से 10th फेल 10 तो मुंड काम करनी सी मत कहे तू चाकरी करने मो पाखे रहबू ना रहबुनी तू केमे तासो जाइछ
ଭଲ ପାଇବା ନିଶାରେ ପଳେଇ ଆଇନି ଆଉ। କଦଳୀଟା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭାଇ। ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ସବୁ ରକ୍। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା ଦୋଷ ଉଠେଇଲେ ତ ଚାଲିଗଲି ତା ସହିତ। କଣ କରିବି କି ଜାଣିପାରୁନି, ପଳେଇ ଆଇନି ଏଠି। କଣ କରିବେ ତମେ ହେଇଗଲେ? କହିବା ତ ତତେ କହିଦେବୁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତତେ ଫୋନ୍ କରିଛି ବୁଝିଲୁ, ଆଉ କଣ ତତେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ସେ କରିଦେବି ପିଲା ପୁଣି। ପାଖରେ ଅଛି? ଆଁ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି? ସେ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି? ନା ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ। ସେ ପିଲା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ପୁଡିଆ ଖାଇବାକୁ। ପୁଡିଆ ଖାଇ ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଛୁଆ ସହିତ ଯାଇଛୁ ରହ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି। ଫୋନ କରିବି ନାଇଁ ଆରେ ୟାର ହସ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ତୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଏମିତି ହବ ବୋଲି। ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ କଥା ହଉଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିନି ଭଲଟେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଇନଷ୍ଟାରେ ସେମିତି କାହାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଫିପ୍ଲାଏ ଦିଏ ନା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଇଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ପଳେଇ ଆଇଲି ତା ସହିତ ନା? ତୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ନା କଣ, ନା ନିଶା କରିଦେଇଛୁ? ଆଉ ନା, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି। ନା ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲେ ତୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଥିବୁ ଆଉ। ସେ ମତେ କହୁଛି ଆଉ ତୁ ମତେ ତୁ କହିକି ଆଣିଥିଲା ମନ ମେଡିକାଲ ପଢେଇବ ବୋଲି, ଏବେ କହୁଛି ଆଉ ପଢେଇବନି। ଆଉ ହଁ ସେ ଦଶମ ଫେଲ ଚୋରି କରି ତତେ ପଢେଇବ। ସେମିତି ଚାକିରି ବାକିରି କହିପାରିବୁନି, ଭଲ ପାଇବାରେ ଦଶମ ଫେଲ କଣ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫେଲ କଣ, ସେଥିରୁ କଣ ଅଛି? ଭଲ ପାଇବା ତୋର ବାସିଲା ଆଉ। କଥାରେ ନା ଯିଏ ଯାକୁ ରସିଲା କିଏ ଫୁଲ ଭଳି ଆସିଲା, ସେଇଆ ତତେ ବାସିଛି ନା? ହଁ ତୋ ବା, ନନାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯା। ଘରକୁ ଯିବି ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ମୁଁ ବା ତାକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଲିଣି। କଣ ତୁ କୋର୍ଟ? ଭାଉଜ ଗୀତ ବନ୍ଦ କର, କପିରାଇଟ ପଡିବ। ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯା, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ସତର କାମ କରୁନି। ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ତୁ ତା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଛୁ, ତୁ ଜଲଦି ଘରକୁ ଫୋନ କର, ଫୋନ କରିକି ଯା। ମୁଁ ତତେ ଫୋନ କରିବାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ମତେ ଫୋନ କରୁଛୁ, ତୁ ଫସିବୁ, ମୁଁ ଫୋନ କରି କହିଦେବି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? କିନ୍ତୁ ମତେ କାଇ କହୁଥିଲୁ? ଶୁଣୁନୁ, ମତେ କହିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଫୋନ କରି ସେ କହିବି ତୁ ପିଲା ଆଇଛୁ ମତେ ତୋ କାଲି କୋର୍ଟ ସେ ମ୍ୟାରେଜ। ପିଲା ମତେ କାଲି ତୋ ବାଡେଇଲା। ବୟସ ହେଲାଣି ନା? କଣ? ଏ ପିଲା ମତେ କାଲି ବାଡେଇଲା, ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ପିଲା ବାଡେଇଲା କଣ ଗୁଡ ଆଁ କଣ କହିଲୁ? ତୁ ତ ସେଭଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ। ସେଇ ତ ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଲା ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଏ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? କି ତ ଏନରେ କୁଆଡେ ଗଲା କି ମାଲେସିଆ ବାଲା? ମାଲେସିଆ ବାଲା ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଇଛି। ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଇଛୁ? ହଁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମାଲେସିଆ ବାଲା, ମୁଁ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଖାଇକି ରହିବି। ମାଲେସିଆ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ କଣ କରିବି? ସେ ପିଲା ବୋଧେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା କରିଦେଇଛି ନା କଣ? ନା ଲୋ, ସେ ପୁରା ତୁ ତ ଗୋଟା ଆହୁରି ସେଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ନୁହଁ। ତତେ ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି, ତୁ ସେଭଳିଆ ନୁହଁ। ସେଇପା କଣ କହିବି, ପ୍ରେମ ନିଶାରେ ଆଉ ବଦଳି ଗଲି ଆଉ। କି ପ୍ରେମ ନିଶା ଦେଖଉଛୁ ବେ, ଦୁନିଆର ଲୋକ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଛାଡେ, ଏ ଯୋଉ ଶୁଣୁନୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର 10,000 ପଠା। 10,000 ପଠେଇବି, ତାପରେ ଘର ଭଡା ନେଇ ରହିବୁ ନା କଣ? ମାସେ ଚଳିଯାଏ, ତାପରେ ଭାବିବି ଆଉ। ହଁ ମାସେ ଚଳେ, ତାପରେ ଯାଇକି କାହା ଘରେ ଯାଇ ବାସନ ମାଜିକି ଚଳିବୁ ନା କଣ? ନା ତୁ ସେମିତି କହନା, ତୁ ତାକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରୁଛୁ, ସିଏ ଦଶମ ଫେଲ ବୋଲିକି। ତୁ ଜାଣି ସେ କୋଉଠି ଗୁଟୁକା ଖାଉଛି, ତାକୁ ଯା ଫୋନ ଦବୁ ଯା, ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିବି। ଯା ତାକୁ ଫୋନ ଦେ। ଆଣିବ ଅଛୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ରୁମରେ ନା କୋଉଠି? ରୁମରେ କୋଉଠି, ମୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପରା। ତୁ ଘରକୁ ଯାଉନୁ ବେ? ଘରକୁ ଯିବି କଣ ମାଡ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବା ପଳେଇ ଆଇଛି। ଆଉ ପଳେଇଆଇଲେ ଘରେ କିଛି କହିବେନି, କହିବୁ ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯା ଜଲଦି। ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ କଣ, ମୁଁ ବା ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇକି ଆଇଛି। ଚିଠି ଲେଖି, କି ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ବେ? ଜଲଦି ଘରେ ଯା, କହିବୁ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯା। ହଁ ଆଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବଇଛୁ, ତତେ କିଏ ଆଜିକାଲିଆ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛୁ କଣ ହଉଛି? ତୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବଇଛୁ, ତତେ ଛାଡି ଯାଇକି ଗୁଟୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଗୁଟୁଆ ଖାଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି। ତୁ ତା ସହିତ ମଦ ପିଇବୁ। ତୁ ଏମିତି ଜଲଦି କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ତା ସେ ପିଲାକୁ ମତେ ଫୋନ ଟା ଦେଲେ ମୁଁ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତି। ନା ନା, ତୁ ତାକୁ ସୋଧିବୁ, ସିଏ ବହୁତ ନିରୀହ ପିଲା। ନା ତୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଧିବାରେ, ମୁଁ ଭଲର କଥା କହୁଛି। ନା ତୁ ବା ସେଇ ଭଲରେ କଥା କହିବୁ ଯେ, ଏମିତି କଥା କହିବୁ ଜଣେ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇକି ପଳେଇବ। ତୁ ଶୁଣୁ ସେ କଥା ଛାଡ, ତୁ ମୁଁ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା ହେବି ତାକୁ ଫୋନ ଦେ। ନା ନା, ତୁ ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଅପମାନ ଦବୁ ମୁଁ ତା ଏଜ କେତେ? ଜାଣିଛି। ସିଏ ବା ମୋଠୁ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ? ବର୍ଷେ ସାନ। କଣ କହୁଛୁ ବେ?
मला ସେଥିରୁ କ'ଣ ଅଛି तो मम्मी नंबर ले इन्होंने को तो माँ बाप कुछ भी नहीं चाहिए କ'ଣ ଆମ ମା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆମ ଜେଜେମା ଧରିକି କୁଟି ଦବ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ ତାକୁ ତୁ ଟୋଟାଲ କାହାକୁ ଏସବୁ କଥା କହନା ତୁ ଶୁଣୁ 10,000 ମତେ ଦେ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ମୋ बार पैसा नहीं नहीं ଶୁଣୁ ତୁ ମତେ ଏଇ ଟାଇମରେ ତୁ ଆଗରୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ना आउ सुन आउ को କଥା ହେଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏକ କଥା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି କାଇଁ କରିବୁନି ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ ତୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି ନା ସିଏ ମତେ କାଲି ବାଡେଇଛି ମୁଁ କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇନି ତତେ ଭଲ ଆହୁରି ବାଡଉଛି ଯାଇକି ତା ସହିତ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ତାକୁ ତ ଡିଆ ମାରି ପଡୁଛି ଦେଖୁନୁ ଗୁଟୁକା ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଛି ଆସୁନାହିଁ କ'ଣ କରିମି କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପଳେଇ ଆଇନିଲ କି ଦୋଷ କରିଥିନି ଲୋ ଏନରେ ବେଳେ ପିଲା ଛାଡି ପଳେଇ ଆଇନି ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେନି କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ହବନି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯା କାନ୍ଦୁଛି ଘରକୁ ଯା ମତେ ଶିଖେଇ ଯାଇକି ଆଣିଲା ପଇସା ନେଇଗଲା तो मुंडर तू आज पाठ पढ़े तो मुंडर बुझे जे नहीं मते कहला मेडिकल पाठ पढ़ी मना करूची मते हम काण करबी कह मते और बापू पैसा दे पाठ पढ़े भी का पार्टी गोटे सब बुझे ना ना सी सेपड़बा एपड़लो और बापू पैसा दे पाठ पढ़े ये चल जाए से टिंग टिंग पैसा पठा मु खाइबी कि खाई नहीं तू हाउ थुलो कोन पई से मते कहला तमे धन पळी आस तम बिना मर तमे धन ता घर नहीं गला त जदी ता घर से के अछि ता घरे ता बापा दीटा बाई रखिजी तो ता दीटा बाई तू सी ता ये ता चटा बाग ना से सेमिते करिबेनी पर से मते कहि जंते तमे मोर मु तमर हां खाइबे में पाकर पैसा न थिबो त तू के न मु के ना से मना के सेमिते कहबेनी बा से कहै पाठ पढ़ा पे मना करछ कहबो से मते कहै तमे रोजगार के कते से खाइया दो पोसीबो मु पता पोसीमी आ कोन करे ओ तू पोसीबो से तो पाठ पढ़े में तो पोसी कोन चोरी कर मु जो एती पाठ पढ़ले कोन पाठ पढ़नी ना कोन से न पढ़ मु तो पढ़छे ना हां फळ करू से ना से सेमिते कोन ना से मो धन ना खाली बाटे करा जल्दी घर जा तो ऑनलाइन फोन करछ आउ हबन प्राग करबन हसे से मर्जी मसे पर दुनिया काम कोन ना भाबु तो कोन भाबु हा तू पागल ना कोन ना कहबू तू ताने कोन कहू फाइनल तू दबु ना मु आउडे टुका से तो फेर रे दिन ता छाड़ी तू की बड़े पिला बे तो मुंडा उडा काम कर तू तो से बड़ा छिय नु से बड़ा झियो न कोन परिस्थिति रे पड़ने सब करे पड़े की परिस्थिति देखो ना घर तो खाइयो दो ना पियो दो ना पिंजा पे ना लो किछि दो ना देउ किछि दो ना रमु काली तो बीट ब्लॉक करी छाड़ी की यात्रा करू छु रो बे सुने हेई प्रांक करू जी तो सही तो दांतटा कई देखो प्रांक करू जी आ तो भगवान तो प्रांक कल मु भाबिली बसतिली मु कहले का से तो प्रांक कल करबे का से तो प्रांक के मिलले ना मो से तो प्रांक करछ हां बा मु कहले तो से तू मु जानती तू एंती देती कथा तो कहली दसम फेल काई मु मालेशिया देबी मालेशिया कैसे उधर जमा पड़ी हुनी ओहो केमिति तते केमिति लागिला तते डाउट उठले नै मु तो हसुथली सही है मते टिकेट लागुतला ये प्रांक करूची बोली ता पछ जो कांदी रोल करू हां कांदे थने ना चल तो टिके कहि देलु समस्त हाय हाय बाप आ खाना पीना सरलेन दरो हम खाई चले तो आपण केमती लागला मु सब थोर जहा से भी प्रांक करे एमती दांत देखि दे मु जमा करि पारे ना सीरियस होई पारे ना सब कथा रे तो सीटी हमर टिके पूरा रागी छोटा तो केमती कोन लागिला आपण मानन को ब्लॉग आपण माने श्योर कहिबे कमेंट्स रे सॉरी कमेंट्स ऑफ कर दे आपण माने मते डीएम करि करबे इंस्टा आउ कहा ऊपर प्रांक करे आनिबे आपण माने सेटा भी कहिबे मते रहली देखा बाउटे नेक्स्ट वीडियो रे टाटा जय जगन्नाथ।